हास्तिनी खुंग जिचुकु ITI न ताइबो काहाम ख्लाई तिसाना नाहारै तिनी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बाय हास्तिनी स्नामखर बानिया बेदेकनि बिसिं ककचाप खालाय जाखा आगरतलानि त्रिपुरा इंस्टीट्यूशन फर ट्रांसफॉर्मेशन लोआजिजा ककचाप ख्लाई मुनि पान्दानो तुइदुलखा मन्त्रियकरा डाक्टर मानिक साहा आरो स्नामखरते बानिया बेदेकनि मन्त्री शान्तना चाकमा बेदेकनि मन्त्री याकचु विश्वकेतु देबबर्मानो खबै कुचु बेरमनि तांफांसंबो तंमाइमानि मन्त्रियकरा उलो कक तुमा थुमनाय रकबाय कक साना थांगै साका तां बेक्रेपनि हामक्रायो खक बारा स्निची रोजाक रां सबाय जागानो आरो हास्ते हाफां रुवानो जतय बायमानि राओ चिब्रिते टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड रुवानो राओ चारची दक रां बेबाक तां बेक्रेपनि हामक्रायो खक सारा चुकु रोजाक रां बायानो हनिबो ब साका मन्त्रियकरा साका ITI कलेजनि फुरुंनाय रकनो फुरुंमुं रोजागानो सुरुंनाय रकनो कताल तांसेपनो तुयै साइमाना रुमाबाय बाक्सा बरकनि सिमारिनो हामक्रायो सामुं तांगानो टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आबो बाय बाक्सा सामुं मानथुक मुनि सेपसाबो अंगानो हनै साका मन्त्रियकरा আপগ্রেডেশনের জন্য আমরা ওখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারও ডেভেলপমেন্ট করব 86:14 এর রেশিওতে তো সেখানে 86% ওনারা যে ইনভেস্ট করবেন মোর দেন 570 crore আর ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট 14% মোর দেন 112 crore ইনভেস্ট করবে তো এই প্রথম ওনাদের একটা বেস এখানে হচ্ছে 5 বছরের জন্য ওনাদের সাথে এই কাজটা চলবে যারা পাস করবে তারা এই টাটা নিজেরাও অ্যাবজর্ব করবে টাটার বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউটার্স আছে তাদেরও কিন্তু বিভিন্ন কারখানা আছে বিভিন্ন জায়গায় তাদেরও এই ধরনের স্কিল পিপল দরকার সেখানে ওনারাই কিন্তু সেই কাজটা করবে